जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक आमर ये चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स आज हूँ 17 जुलाई शुक्रवार। तो चलते आज सकाल देश विदेश 20 बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण मुख्य बड़ खबर पर नजर पकड़ा। देश में कोरोना आक्रांत संख्या 9,68,876 को वृद्धि, गोटे दिन में 32,695 जन चिन्हट। देश में 24 घंटे रेकर्ड संख्यक 32,695 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले 606 जन मृत्युवरण कर। देश में मोट आक्रांत संख्या 9,68,876 को वृद्धि पाई और मोट मृत्यु संख्या 24,915 पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार मोट 6,12,824 जन कोरोना रोगी सुस्थ हो सारी, जहाँ चिकित्साधीन रोगी संख्यार प्राय 2 गुण होब। एवं चिकित्साधीन अच्छा 3,31,146 जन। तो सब जियो लॉन्च कला 3D ग्लास 75 ग्राम चषम 25 आप्र सुविधा। कोरोना महामारी समय ऑनलाइन मीटिंग एवं क्लास करने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पक्षर एक हाईटेक चषमा लॉन्च करा जायछि। जियोर यह नुआ उत्पादन को जियो ग्लास नाम नामित करा जायछि। एही चषमार ओजन हेउछि मात्र 75 ग्राम। यह सर्वश्रेष्ठ रियलिटी सेवा प्रदान करने सक्षम। केवल गोटे केबल रे संयुक्त होगा सह एथिरे प्रथम 25 आप रही। यही चषमा माध्यम ऑनलाइन मीटिंग एवं क्लास वास्तव मन हेबो बोली कंपनी पक्षर कहुछि। तो सब गतकाल 31 जुलाई पर्यंत बिहार लॉकडाउन। देश में कोरोना संक्रमित संख्या दिन को दिन वृद्धि पाइबार लगी। गत 6 दिन मध्य 26,000 अधिक कोरोना संक्रमित होता देखा। यही समय संक्रमण को रोकने देशर अनेक राज्य में पुणी लॉकडाउन लागू कर समय बिहार में गतकाल अर्थात 16 जुलाई 31 जुलाई पर्यंत लॉकडाउन लागू कर 31 जुलाई पर्यंत बलवत्तर लॉकडाउन समय कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कर रास्तार जानवाहन जबत कर मास्क न पिंधिले लोकों जोरिमाना आदाय करा दिबो। तो सब हाइकोर्ट कड़ा निर्देश, फेसबुक छाड़ नहले चाकरी। मोबाइल डाटा चोरी होता कारण भारतीय सेना को 89 आप हटाइबा निर्देश दी जाएगी। बहु सोशल मीडिया प्लाटफर्म जेपरिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी भली बहु आप सामिल रही। किंतु यही सब आप व्यवहार करने जड़े वरिष्ठ सामरिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नेल पीके चौधरी हाइकोर्ट द्वारस्थ होती। किंतु दिल्ली हाइकोर्ट कठोर बाणी शुणाई कहते जदि फेसबुक एत प्रिय अच्छी तेज चाकरी छाड़ दियो। तेज सोशल मीडिया सह जड़ित 89 मोबाइल आप को हटाइबा सेना को गत किछि दिन निर्देश दि जाइथिला। तो सब प्लाज्मा दान कले मिल पुरस्कार 5,000। प्लाज्मा दान करथिबा लोकंक पई कर्नाटक सरकार पक्षर पुरस्कार घोषणा करा जायछि। जो कोरोना आक्रांत सुस्थ होइछन्ति सेमानक ठारु प्लाज्मा संग्रह करा जाई प्लाज्मा थेरापी चिकित्सा करा जिवो। तबे प्लाज्मा दान करथिबा व्यक्ति को 5,000 टंकार पुरस्कार प्रदान करा जिवो बोली राज्य सरकार घोषणा करिसेंति। एने राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर सूचना दैछन्ति। स्वेच्छाकृत भाव प्लाज्मा दान करबाकू लोके आगे आसिबा उचित बोली से आह्वान दैछन्ति। एहा द्वारा समाजर मंगल हेबा सहित कोरोना संक्रमण मुक्ति मिल पारिबो। तो सब अगस्ट 8 में महानदी जल विवाद परवर्ती शुणाणी। महानदी जल विवाद समाधान पर ट्रिब्यूनाल रे विचार आलोचना चलता बेले गतकाली छत्तीसगढ़ राज्य पक्षर केंद्रीय जल कमिशन, केंद्रीय भूतल जल बोर्ड और भारतीय पाणीपाग विभाग मानक केते गुड़िए दलिल दाखल करने को आवेदन करा जायछि। गतकाली पूर्वाह्न 11टा बेले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम ट्रिब्यूनाल महानदी जल विवादर शुणाणी करिया बेले उपरोक्त प्रसंग उठिथिला। संपृक्त विभाग सब आवश्यक कागजपत्र दाखल करिया परे परवर्ती शुणाणी अगस्ट 8 तारिख दिन 11टा बेले हेबो बोली ट्रिब्यूनाल दिन धार्य कहिसेंति। तो सब सांबादिकों को विधानसभा मना। सेप्टेम्बर में विधानसभा अधिवेशन एने लोकसभा और राज्यसभा सचिवों सह आलोचना कर विचार विमर्श करिसेंति बाचस्पति। विधायक मैंने विधानसभा अधिवेशन में जोग देवाई आसबे, हेले प्रत्येक विधायक मध्य 4 गज दूरता बा 12 मीटर दूरता रहिबो। एही दूरता रक्षा कर विधायक मैंने विधानसभा बसिबे। विधायक मैंने बसिबा दर्शक और सांबादिक गैलेरी व्यवहार करा जिवो। बैठक समय साधारण लोक भितर प्रवेश करने बारण करा जायछि। एमितिकी बैठक समय सांबादिक मानक मध्य भितर को प्रवेश निषेध करा जायछि। कोरोना संक्रमण को रोकने विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। तो सब हाथ टेकिदेले कर्नाटक सरकार। एवं केवल भगवान भरोसा। कोरोना भाइरस संक्रमण धीरे धीरे बढ़ाक लगी। यही समय कर्नाटक में स्थिति बेलू बेल अणायत आड़ को गति करुच्ची। यह देखि गुरुवार कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु कहते एवं केवल भगवान भरोसा। कोरोनार स्थिति एवं जहाँ है केवल भगवान ही आमको बंचाई पारे बोली से कहते। सूचनायोग्य कोरोना महामारी को रोकने नाना कथा आलोचना होता बेले यह किंतु कहा हाथर कथा नुहे बोली से कहते। तो सब प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान। राज्य में सक्रिय मौसुमी लगातार किछि दिन है राज्यर किछि अंश में भल वर्षा होउछि। ठीक सेहिपरि आसंता 24 घंटा पर्यंत ओडिशार अधिकांश जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। आसंता 24 घंटा पर्यंत ओडिशार अधिकांश जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। मालकानगिरी, रायगड़ा, नवरंगपुर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। एही समय कोरापुट, कलाहांडी, नुआपड़ा, बलांगीर, सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, कंधमाल, अनुगुल, संबलपुर और गजपति जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही।
ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ରହିବ। 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତ ସେପରି ସେନା ହେବ ମଜବୁତ। ପୁଣି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କଲେ ସରକାର। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଇଫଲ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଗୁଳି, ଡ୍ରୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବାକୁ ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ DACର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 21ରେ ସେନାକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀରୁ 72,000 SIG-716 ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ ଏବଂ ହେରାନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ସେପରି ଜୁଲାଇ 18ରୁ ଭାରତକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏହି ସବୁ ସହରକୁ ଚାଲିବ ବିମାନ। ଭାରତକୁ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରୁ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଗୁରୁବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିଲାଗି ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ଭାରତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେପରି ଗରିବ ଦେଶକୁ ବିନା ଲାଭରେ କୋଭିଡ୍-19 ଔଷଧ ଦେବ ନୋଭାର୍ଟିସ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ବିକଶିତ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା, ରୁଷ, UK, ଭାରତ ଆଦି ଦେଶର ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସୁଇସ୍ କମ୍ପାନୀ ନୋଭାର୍ଟିସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍ ଡିଭିଜନ କରୋନା ଭାଇରସ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା 15ଟି ମେଡିସିନକୁ ବିନା କୌଣସି ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏହାକୁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଓ ଗରିବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା କୌଣସି ଲାଭରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଔଷଧକୁ 79 ଦେଶକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଏହି ଦେଶମାନେ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା କୌଣସି ଲାଭରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ସେପରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ଭାରତ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ରହିଛି ଭରସା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଓ ଟିକା କମ୍ପାନୀ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ପାଦକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିକଶିତ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଭାରତରେ ବାୟୋଟିକା ଓ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଥିବାରୁ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତ ସେପରି OSSC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ। ଏହି 3 ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 1ଟି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ, 1ଟି SC ଏବଂ 1ଟି ST ବର୍ଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ସେପରି ଉଠିବ କି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା, ପତ୍ନୀକୁ ହୋଇପାରେ ଜେରା। ରହସ୍ୟକର ଭିତରେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଗତକାଲି GRP ଜେରା କରିଛି। ଆଜି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଜେରା କରିପାରେ GRP। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପପୁ ବିକାଶ ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି GRP। ଏଥିସହ ସେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରର ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିସାରିଛି GRP। କେବେଠୁ ଆଦିତ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ପରିବାରରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଥିଲା, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଦିତ୍ୟ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ GRP ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ସେପରି ଆସନ୍ତା 3.5 ବର୍ଷରେ ରେଳବାଇ ହେବ 100% ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ। ପିୟୁଷ ଆସନ୍ତା 3.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ 100% ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳବାଇ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 9ରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ 100% ନେଟ୍ ଜିରୋ ଅପରେଟର ହୋଇପାରିବ। 2030 ବେଳକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବୃହତ କ୍ଲିନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତ ସେପରି ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା କୋଭିଡ୍-19 ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍। IIT ଦିଲ୍ଲୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଯୁବ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍-19ର ଶସ୍ତା ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଗତକାଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ କସରତର RT-PCR କିଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। IIT ଦିଲ୍ଲୀ କୋଭିଡ୍-19 ହେଉଛି କସରତର RT-PCR କିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି କିଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 650 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବଜାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4,500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେପରି ଉଦ୍ଘାଟନର 29 ଦିନ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 264 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ପୋଲ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହ ବିହାରରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବିହାରର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପୋଲଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପାଖାପାଖି 264 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ହିସାବ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଗତ ମାସରେ ଏହି ପୋଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତ
तो सेपटे 3 वर्ष जाए रहिबो कोरोना महामारी। आसंता 3 वर्ष पर्यंत कोरोना महामारी संक्रमण रहिबो। एहा द्वारा भारतीय विमान कंपनी गुड़िकर क्षति परिमाण लक्ष्य 10,000 कोटी रु लक्ष्य 30,000 कोटी मध्य हेबो बोली कृषि रेटिंग एजेंसी पक्षरु प्रकाशित रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। कोरोना संक्रमण जोगु सारा पृथ्वी रे भिसा एवं विमान यात्रा उपरे प्रतिबंधक लागिछि। 2020 रु 2022 मध्य भारतीय विमान कंपनी गुड़िकर राजस्व रे हानि हेबो बोली रिपोर्ट दर्शा जायछि। तेबे 2021 रे अशोधित तैल दाम बारेल पिछा 38 रु 42 डॉलर मध्य रहिले विमान कंपनी गुड़िकर क्षति परिमाण कमी पारे बोली रिपोर्ट कुहा जाउछि। तो सेपरि गुजरात राजकोट और आसाम करीमगंज में भूकंप झटका। गुजरात राजकोट और आसाम करीमगंज में गुरुवार दिन भूकंप झटका अनुभूत होइछि। राजकोट में 4.5 तीव्रता भूकंप झटका अनुभूत होता बेले करीमगंज में भूकंपर तीव्रता 4.1 थिला। भूकंप केही आहत होइनथिबा जणा पड़िछि। अपरपक्षे हिमाचल प्रदेश में पुणी थे भूकंप झटका अनुभूत होइछि। उन्ना जिले में भूकंप होइथिबा सूचना मिलिछि। गुरुवार सकाळु एठारे भूकंप होइछि। तो फ्रेंड्स आपण माने प्रतिदिन एभली डेली लेटेस्ट न्यूज अपडेट देखिବାକୁ चाहुछन्ती तबे आपण हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे बेल आइकन क्लिक कर दिंतु। तो फ्रेंड्स रोज नमस्कार, धन्यवाद। देखा नेक्स्ट वीडियो। जय जगन्नाथ।